नमस्कार मु प्रोफेसर डॉक्टर सुशांत कुमार दास आमर इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनुअल हजबेंड्री शिक्षा अनुसंधान डीम्ड यूनिवर्सिटी रो अध्यक्ष। ये जो आमर शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी अंडर रे आमर जो इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनुअल हजबेंड्री यही संस्थाटी आमर 2022 मसीह आरंभ करा जाइछि। 2022-23 रे आमर प्रथम बैच स्टूडेंट एठारे एडमिशन नहीं थिले। आमर वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया आमर एटा को स्वीकृति प्रदान करिसेंती। आमको 80 जन पिला को एठी एडमिशन नवा पई स्वीकृति प्रदान करिसेंती। वर्तमान आम पाखरे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एपरिकी 4टी बैच रो स्टूडेंट्स आम पाखरे अछंती। 4टी बैच वर्तमान चली आमर एठी वर्तमान 25 रु 30 जन प्रोफेसर अछंती एवं समुदाय 105 जन अध्यापक काम करुछंती। आमर सबु सब्जेक्ट रे विभिन्न राज्यरू ऑल इंडिया बेसिस रे आमे सिलेक्शन करिकी अध्यापक मानकू एठारे नेइचू। शिक्षा प्रणाली एठिकार लैबोरेटरीज बहुत उन्नत मानर। आमर ये जो संस्थार जो मुख्य जे आमर प्रोफेसर डॉक्टर मनोज रंजन नायक जे कि शिक्षा अनुसंधान संस्थार से होचंती सभापति बा प्रेसिडेंट। सो तांकरी निर्देश रे एवं ये संस्था चली। ये जो आमर एठारे अच्छी कॉलेज अच्छी आम कॉलेज रे आमर गोटे अच्छी वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स जो ठारे कि आमे 24 आवर्स आमे सर्विस जगाऊचु। आमर दिन रे आमर सकाळ 8 रु दिन 2टा पर्यंत आउटडोर खोला रोची। पेशेंट माने आसुचंती तांकर चिकित्सा करा जाउची एवं 2टा परे पुणी नेक्स्ट ये पर्यंत इमरजेंसी जो आमर सब बेले खोला रही। इवन आमर रात्रि आमर डाक्तर माने एवं तांकर सहयोगी माने एठारे रही चिकित्सा प्रदान करुचंती। आमर कॉलेज कैंपस भितरे गोटे उन्नत मानर जो स्पा जोटा कहती माने कुकुर मानकर जोटा ब्यूटी सैलून गोटे खोला जाइछि। सेठी कुकुर मानकर बॉडी रो स्किन तांको सफा करा जाए, तांकर हेयर कटिंग करा जाए, तांकर नख कटा जाए, तांकर कान सफा करा जाए। सब उन्नत मानर यंत्र द्वारा ये सब कार्य करा जाउची। लोक मानकर मध्य एठी डिमांड रोची रेगुलरली विभिन्न स्थानरू लोक माने आसिकी तांकर चिकित्सा कराउचंती। स्पा रे मध्य पेट एनिमल्स मानकर तांकर सौंदर्यीकरण एटा को सेठी से कराउचंती। आमर जो बीवीएससी एंड एच प्रोग्राम जो मु कहली 4टी वर्ष बर्तमान चली। आमे एई वर्ष ठारू आमे नूतन भाव रे पीएचडी प्रोग्राम आमर 12टी सब्जेक्ट रे आमे एई शिक्षा वर्ष ठारू पीएचडी प्रोग्राम आरंभ करूछु। तो सेथिरे आमर विभिन्न स्थानरू से माने आसीबे एवं गवर्नमेंट रु मध्य से सब एठिकी आसीबे। से पीएचडी रिसर्च करेंगे एवं तांको डिग्री दिया जीवो। सो मास्टर डिग्री प्रोग्रामटा आमर आईसीआर रिकमेंडेशन दरकार। सेतिपई आउ टिके समय लागिवो। आउ वर्षे कि 2 वर्ष भितरे आमर मास्टर डिग्री प्रोग्राम मध्य ए संस्था रे खोली जीवो। आमर ए जो पिला माने एठी पाठ पढुचंती तांका पई समस्त प्रकार सुविधा एठी दिया जाइछि। तांकर पाठ पढ़िबा सहित तांकर खेल कूद, तांकर एनसीसी, तांकर सोशल सर्विस सबू प्रति तांको ध्यान दिया जाउची। आमर एठिकार पिला माने एनसीसी रे से माने मध्य घोड़ा चढ़ीबार सुविधा पाउचंती। से माने प्रतिदिन जाइकी से माने आमर जो फर्स्ट ओडिशा आर&बी स्क्वाडन अच्छी सेठारे से माने घोड़ा शिखुचंती, घोड़ा चढ़ीबा शिखुचंती एवं एनसीसी रे तांकर कंपटीशन करुचंती। दरकार पड़ले ए वर्ष मध्य आमर किछि पिला आमर रिपब्लिक डे पैरेड पई दिल्ली मध्य जाई पारंती। आम ए संस्थार विशेषत्व होउची जे
केवल पाठपढ़ा को आम बेसी गुरुत्व देना पाठपढ़ा सहित आम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट गोटे पिला एठू पास कले केवल चाकरी पछरे गोड़ेब नाही तेणु एठी पढ़ी समय रे विभिन्न प्रकार एंटरप्रेन्योरशिप उपरे से जेमिति दक्ष होइकी बाहर तार समस्त प्रकार योजना एठी करा जाइछि पिला माने निजे आमर जो अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर गोटे करा जाइछि सेठी जाई से माने आमर जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आमर मिल्क रु पनीर केमि तैयारी करा जाउछि मिल्क रु आमर फ्लेवर्ड मिल्क करा जाउछि मिल्क रु आमर स्वीट कॉर्ड केमि करा जाउछि ऑल प्रोडक्ट्स सो से माने पिला निजे करूछंती करिकी से तालीम पाउछंती ता छड़ा ए जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आमे जो करिचु सेठी केवल स्टूडेंट मान नहीं बाहर मध्य चाषी मानकू आमे सेठी शिक्षा दउछु आउ आमर ये जो संस्थारे जो अभिज्ञ प्रोफेसर्स मान अच्छी दक्ष अध्यापक मान अच्छी से आमर ओडिशा सरकार तांकर विभिन्न ऑफिसर मानकू वर्षर विभिन्न समय रे ट्रेनिंग पाई आमर ए संस्था को पठाउछंती आम एठी तांको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग माने विभिन्न सब्जेक्ट उपरे तांको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग तांको एठी दिया जाउछि आमर एठी जो अध्यापक माने अच्छी आमर से माने मध्य बाहर को जाइकी शिक्षादान कर फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हो किंबा सरकार जेकोसी कार्यक्रम हो अध्यापक माने जाइकी जोग दौरान आमर ये जो अच्छी भेटनरी ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से भेटनरी ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रे से जो जिते जहाँ भी प्रोग्राम करा जाए आमर ये जो अभिज्ञ प्रोफेसर माने ये अच्छी से जाइकी से ट्रेनिंग दे था ऑफिसर्स मानक आमे आशा करुचु आमर जो ये संस्थाटी आमर भारत में बहुत उच्चरे रहिबो आउ वर्तमान जदि आमर जो टोटाल आमर यूनिवर्सिटी को देखा जाए शिक्षा अनुसंधान डीम्ड यूनिवर्सिटी आमर यूनिवर्सिटी लेवल ले आमे यार 15तम रैंक रे टोटाल भारत भितर 15तम रैंक रे एनआईआरएफ रैंकिंग रे 15th पोजिशन रे आमर ए शिक्षा अनुसंधान संस्थाटी अच्छी आउ भविष्य को मध्य यार उत्तरोत्तर उन्नति निश्चित भाव में हम शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय अधीन रे इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हजबेंड्री भारतर एक अग्रणी प्रतिष्ठान रूपे विगत 4 वर्ष है सुचारू रूपे कार्य कर आसुअछि एठारे बीभीएससी एंड एएच स्नातक डिग्री पाई प्रतिवर्ष 80 जन छात्र छात्री एडमिशन नहीं थांती एठाकार संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा नियंत्रित यही अनुष्ठान रे सर्वभारतीय स्तर उच्च शिक्षित एवं अभिज्ञ अध्यापक एवं अध्यापिका माने तांकर उत्कृष्ट शिक्षादान बल उच्च कोटीर पशु चिकित्सक गठन करने प्रतिज्ञाबद्ध प्राणी चिकित्सा एवं प्राणी विज्ञान प्रतिष्ठान रे विभिन्न विषय रे शिक्षादान पाई समुदाय 18टी विभाग रही सेथिमध्यरु पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बा प्राणी रोग निदान विभाग अन्यतम एही विभाग रे मु डॉक्टर सत्यव्रत दंडपाठ प्रोफेसर एवं एचओडी हिसाब रे काम करूछि आमर एही डिपार्टमेंट रे 5 जन अनुभवी फैकल्टी मेंबर्स आमर एठारे थिबा स्मार्ट क्लासरूम रे छात्र छात्री मानकू उच्च कोटीर शिक्षादान संगे संगे आमर डिपार्टमेंट रे थिबा प्रयोगशाला मानकरे विभिन्न परीक्षण द्वारा रोग चिन्हट करिवारे तांकू अभ्यास कराई थांती आमर एठारे अनुष्ठान रे थिबा अति आधुनिक भेटनरी हॉस्पिटल रे प्रतिदिन शह शह गृहपालित पशुपक्षी चिकित्सा हेबापई आसी थांती जेकोसी चिकित्सा करिवा पूर्वरु रोग चिन्हट हवा बा एक्यूरेट डायग्नोसिस हवा अत्यंत आवश्यक यही रोगर डायग्नोसिस बा चिन्हट करिया पई पशुपक्षी मानकरू विभिन्न प्रकार नमूना संग्रह करा जाय थाए सेतिरे मल मूत्र रक्त क्षीर इत्यादि से ही सब नमूनार जांच आमर निदान विभाग रे फैकल्टी मेंबर्स माने करिथांती एवं छात्र छात्री मानकू एथिरे तालीम दिया जाय थाए मल परीक्षा द्वारा आमे केते गुड़ाक कृमिजनित रोगर सूचना पाई था जमीक फेसियोला बा लिभर फ्लू
ରୁମେନ୍ ଫ୍ଲୁକ୍ ଏବଂ ହୁକ୍ୱାର୍ମ ଇତ୍ୟାଦିର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ମୂତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗାଈମାନଙ୍କର ଏକ କିଟୋସିସ୍ ରୋଗ ତାର ସୂଚନା ମିଳିପାରିଥାଏ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରି ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଚିକିତ୍ସା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଆନୁମାନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେନି ସମୟ ସମୟରେ ଏବଂ ଏହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ମଧ୍ୟ, ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଯଦି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇଥିବ ବା ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିବ, ଚିକିତ୍ସା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ଆମର ଏଠାରେ ଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯାହା ରହିଛି ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିରୋଗ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି ତାର ସବୁ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 18ଟି ବିଭାଗ ଅଛି। ସେହି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ବିଭାଗ। ଏହି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ପ୍ରାଣୀ ପାଳନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଜଳବାୟୁର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ବା ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ଆଜିକାଲି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ବହୁତ ଗବେଷଣାମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଯଦି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ବଳିଷ୍ଠ ହୁଏ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଗବେଷଣାଗାରରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସରଳ ଭାବରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ଚାଷୀମାନେ ସେହି ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ବିନିଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭେଟେନାରୀ ବା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନେ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ସହଜ ସରଳ ଉପାୟରେ କିପରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ରେଜଲ୍ଟ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ମେଥଡ଼ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଏବଂ ସେମିତି ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅନେକରୁ ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଥିଲୁ ବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଲାଭ ପାଇପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷାରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବା ଏକ ଚିକିତ୍ସକ ଯେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଚାଷୀ ବା ଏକ ଚାଷୀ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ତା ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ତାର ଚାରିପାଖରେ ବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଗୋପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେଠି ସେ ତାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମେଥଡ଼ ବା ଜଣକୁ ଜଣ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକତ୍ରିତ କରି ବସେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ହେଇଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବା ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିଥାଉ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ
पहुँची थाए एवं चाषी मैंने बुझिला परे सेमाने ताकू प्रयोग करथांती। आमर ये जो डिपार्टमेंट अच्छी शिक्षा और पशु चिकित्सा और पशुपालन प्रतिष्ठान अधीन जो ये डिपार्टमेंट अच्छी ये विभाग अच्छी ये विभाग में विभिन्न प्रकार सुविधा मान उपलब्ध अच्छी जोटा कि आम कहूँ ऑडियो विजुअल लैबोरेटरी बा दृश्य श्रावक विश्लेषणगार जो थे पिला शिखा जाए केमिति सेमाने रेडियो टॉक देबे सेमाने टीवी टॉक केमिति देबे एवं सेमाने चाषी मान सहित तांकर व्यवहारिक ज्ञान कौशल केमिति व्यवहारिक विचारधारा केमिति ताकू उपस्थापन करेंगे जहाद्वारा चाषी मान पाखे सहजरे पहुँची पारिबो। एवं ये विभाग मध्य संप्रसारण शिक्षार विस्तार चाषी मानकर विभिन्न प्रकार गोपालन जो समस्या अच्छी से समस्या को समाधान करने विभिन्न प्रकार जोटा कि आम कहूँ सभा माध्यम डाकी था एवं सेमानक आगे आम चर्चा करूँ सेमानकर प्रकृत में कौन कौन असुविधा होची गोपालन रे चर्चा करिया परे सेमानकु आमे सहजरे केमिति समाधान हो पारिबो तार भी प्रक्रिया आमे कहितां। एही विभाग संप्रसारण शिक्षा को उपलब्ध करने ग्रामवासी मानक पाखरे बा चाषी मानक पाखरे अनेक प्रकार कार्यक्रम हाथ को नहीं से कार्यक्रम मध्य राज्य स्तरीय विभिन्न प्रकार जो सेमिनार होची सिम्पोजियम होची वर्कशॉप होची बा फेयर होची मेला होची से मेला मानकरे एही प्रतिष्ठान यही विभाग अंशग्रहण करिथा एवं एथिरे चाषी मानकु विस्तृत भाव में केमिति कौन से माने भल भाव में गोपालन करिपारिबे बा गवेषणा लब्ध ज्ञान जो उपलब्ध वर्तमान अच्छी सेमाने केमिति सहजरे सेमाने केमिति पाई परिबे एवं केउ स्थान रू पाई परिबे केउ प्रक्रिया रे पाई परिबे से गुड़ाक विस्तृत भाव में चाषी मान सहित आलोचना करा जाए एवं समस्त प्रकार चेष्टा करा जाए चाषी मानकर जो डाउट अच्छी बा सेमानक मन भितर जो द्वंद्व अच्छी बा प्रश्न अच्छी से प्रश्न को समाधान करने चेष्टा करा जाए। यही विभाग मध्य अनेक प्रकार संप्रसारण शिक्षा पाई विभिन्न प्रकार सुविधा उपलब्ध अच्छी छात्र मानक पाई जमिति आमे कहिबा एक पशु पालन म्यूजियम बा संग्रहालय अच्छी एथिरे विभिन्न प्रकार देशी विदेशी जातीय गाई गोरु छेली मेंढा कुकुड़ा इत्यादि सब मॉडल मान रखा जाई अछि चाषी मानक सहजरे बुझिबा पाई एवं बहुत किछि इनफॉरमेशन बा मेसेज चाषी मानक पाई पोस्टर जरिया रे चार्ट्स जरिया रे सब यही म्यूजियम रे रखा जाइछि एवं यही म्यूजियम मध्य एक वीडियो सुविधा मध्य करा जाइछि जदि चाषी माने जानिबे गोटे गवेषणा लब्ध ज्ञान कौशल को केमिति व्यवहार करा जाए तार कौशल केमिति तांको मध्य वीडियो माध्यम रे देखा जाई था। आमे मध्य विभिन्न समय रे छात्र मानकु केमिति से माने पोस्टर तैयारी करि परिबे केमिति चार्ट्स तैयारी करि परिबे केमिति लिफलेट लिखि परिबे केमिति रेडियो रे टॉक दे परिबे टीवी रे केमिति टॉक दे परिबे सेमानकु मध्य से कौशल शिखा जाए तांकर शिक्षा माध्यम रे एवं आहुरी मध्य गोटे स्टेप आमे बहुत गोटे इनोवेटिव नुआ नुआ आइडिया नहीं आगू आसचु जे आउ पुराना पद्धति सेमती आउ पोस्टर तैयारी करबा शिखा जाउ ना एबे नुआ पद्धति विभिन्न प्रकार सॉफ्टवेयर माध्यम रे कंप्यूटर माध्यम रे पिला माने विभिन्न प्रकार चार्ट्स पोस्टर सुंदर भाव में तैयारी करछंती सरल भाव में तैयारी करछंती एवं अति सहज रे जेमती चाषी भाई माने बुझी परिबे जानि परिबे माने सही प्रकार तैयारी करछंती आ विभिन्न समय रे पिला मानको मध्य हमर छात्र मानको मध्य विभिन्न सभा रे बा गाँ गली रे विभिन्न प्रकार चाषी भाई मानक को नहीं जो सभा आम करूँ से सभा भाग नियंती एवं सेमाने मध्य चाषी मानक बहुत जोटा कि दृश्य श्राव्य जंत्र द्वारा से चाषी मानक बुझाइवाई चेष्टा करती। यही विभाग रे आमे आउ गोटे रखीचु सुविधा रखीचु जे गोटे टेक्नोलोजी ऑडियो विजुअल टेक्नोलोजी लैबोरेटरी एथिरे जो टेक्नोलोजीटा आमर आसुची जो ज्ञान कौशल आसुची विशेष करी आमर विभिन्न गवेषणा अनुष्ठान मानकरू से ज्ञान कौशल को आमे सहजरे केमिति आमे चाषी मान पाखरे सरल भाव में पहुँचे पारिबा
जे से लिफलेट माध्यम हो, चार्ट माध्यम हो, पोस्टर माध्यम हो, किंबा आम रेडियो टॉक माध्यम हो कि टीवी माध्यम हो, आम कमी पहुँचे पारिबा पिलामानकु विस्तृत भाव में से ज्ञानकौशल शिखा जाए लैबोरेटरी। आमर यही शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय राज्य स्तरीय ख्याति लाभ कर दुईटी आमर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी, गोटे हूँ न्यूज 7 चैनल, आउट हूँ सोआ रेडियो। यही दुई एक इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया जो माध्यम आमे विभिन्न समय यही गवेषणालब्ध ज्ञानकौशल विशेषकर आमर पशु संबल विकास रे पशुपालन रे जो ज्ञानकौशल गवेषणालब्ध जो ज्ञानकौशल आम पाखे पहुँचे आमे प्रचेष्टा करिथाउ वैज्ञानिक मानकु डाकी से सहित आलोचना करी चाषी मानक पारे पहुँचापी आमर चेष्टा अनवरत चली रही। ओडिशा सरकारंकर अधीन थिबा मत्स्य और प्राणी संपद विकास विभाग तरफ एक मेला अनुष्ठित होची जनवरी 21 रु 23 तारीख मध्य एक विराट समावेश। एथिरे अनेक चाषी और अनेक वैज्ञानिक देशर विभिन्न प्रांतरू सेमाने आसंती जोग दियंती एवं चाषी एवं वैज्ञानिक मानक मध्यरे मत विनिमय मध्यम हुए। चाषी मानकर जो असुविधा हुए पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र में से माने प्रश्न करिथांती एवं वैज्ञानिक माने मध्य तार समाधान मध्य सेठी ताकू बतई थांती बा कहि थांती। सेतिक नुहे एही मेला रे विभिन्न प्रकार ज्ञान कौशल मध्य प्रदर्शन करा जाय था। जेमिति घास को केमिति आपण आचार भाव में व्यवहार तैयारी करी गोरु गाई को खोइबे, केमिति आपणकर विभिन्न प्रकार जंत्र मान जमिति मिल्किंग मेसीन दुग्ध दोहन जंत्र मान से प्रदर्शन करा जाय था, प्रदर्शित होता एवं विभिन्न प्रकार खाद्य गो खाद्य चाषी मानकर अवगति निमंते से प्रदर्शित करा जाय था। एवं यही जो मेला हुए ये मेला रे शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय तरफ शिक्षा प्राणी चिकित्सा और प्राणीपालन प्रतिष्ठान मध्य यही मेला रे जोग देई था। एवं यही मेला रे समस्त प्रकार जेते संप्रसारण शिक्षा माध्यम जरिया द्वारा जेते प्रकार माध्यम था सब माध्यम को से प्रकाश सब उपस्थान करता। जमीती इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया रे आमर 3 दिन पर्यंत सब बेले आमे सेठी चाषी मानक पई विभिन्न प्रकार ज्ञान कौशल उपलब्ध केमति करिया व्यवहार केमति करिया आमर वीडियो चली था। एवं आमर अनुष्ठान तरफ सेठी आमर फैकल्टी माने बा प्रोफेसर माने समाने सेठी उपस्थित रही थांती एवं चाषी मानकु चाषी मानक सहित वार्तालाप करिथांती। आमर अनुष्ठान छात्र छात्री मध्य बहुत जगह जोग दी थांती। सेमाने मध्य सेठी उपस्थित रही चाषी मानकु विभिन्न प्रकार ज्ञान कौशल जोटा कि प्रदर्शित सेठी होता है से बुझे थांती। एवं यही कार्यक्रम गुड़ी को आम केवल सेठी मेला माध्यम रे खाली आमे कहि न थाउ बा देखाई न थाउ विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया जमती न्यूज 7 चैनल एवं सोआ रेडियो माध्यम रे मध्य चाषी भाई मानक पाखरे पहुँचा पे आमे चेष्टा करिथाउ। नमस्कार, मु डाक्टर उमाकांत मिश्र आमर प्राणी चिकित्सा विज्ञान और प्राणी पालन प्रतिष्ठान रो एनाटॉमी विभाग बा शरीर गठन विभागर मुख्य और प्रोफेसर भावे काम करि आसुची। मो सहित आहरी 4 जन सहकारी शिक्षक बा असिस्टेंट प्रोफेसर माने मध्य मिलीमिशी शिक्षादान करुछु एवं गवेषणारत भी अच्छु। यही विभाग रे 3टी कोर्स को लेकिन आम पिला शिक्षा दौचु। गोटे हूँ शरीर गठन, आउ गोटे शरीर गठन तंतुज विज्ञान एवं आउ गोटे हूँ भ्रूण विज्ञान। ये 3टी विज्ञान एनाटॉमी विभाग रे शिक्षा दिया जाउची एवं यह गोटे एनाटॉमी विभाग जो शिक्षा दिया जाउची ताहा गोटे फाउंडेशन कोर्स जहाँ उपरे अन्य सब्जेक्ट जो आमर वेटरनरी साइंस बा प्राणीपालन प्राणी चिकित्सा विज्ञान जो अन्य विभाग अच्छी से माने एनाटॉमी
ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ବିଭାଗରେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଶୁମାନଙ୍କର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯଥା ଗାଈ, ଘୋଡ଼ା, କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ମଇଁଷି, ଘୁଷୁରୀ ଏଇମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଗୋଟିଏ କେମିକାଲ ଯାହା ନା ଫର୍ମାଲିନ୍ ତା ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କେଲିଟନ୍ ସବୁ ଆନିମଲଙ୍କର ସ୍କେଲିଟନ୍ ଓ ହାଡ଼ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଂସ, ରକ୍ତନଳୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ନାୟୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାଟିକି ବା ଡିସେକ୍ସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କି ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଛୁ। ସର୍ବୋପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ରୂଣ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ ବା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଗାଈର ଭ୍ରୂଣ ହେଲା, ଛେଳିର ଭ୍ରୂଣ ହେଲା କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡାରୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଭ୍ରୂଣ ବାହାରେ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତିକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉପକରଣ ଦରକାର ଆମର ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିଭାଗ ଭାବେ ସର୍ବଭାରତ ସ୍ତରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେଉଛି ଆମର ଆନାଟୋମି ବା ଶରୀର ଗଠନ ଓ ଶରୀର ତନ୍ତୁଜ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭ୍ରୂଣ ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଗ ନିଦାନ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନରେ କେଉଁଭଳିଆ ଆନାଟୋମିର ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ରକ୍ତର ଚାପ ଜାଣିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନାଡ଼ିକୁ କେମିତି ଚିପିକି ତାଙ୍କର ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ଜାଣିବା, ରୁମେନ୍ ବୋଲି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାକସ୍ଥଳୀର ମୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ଜାଣିବା, ଗାଈର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅପରେସନ୍ ବିଭାଗ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଭେଟେନାରୀ ସର୍ଜରୀ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆନାଟୋମି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଭେଟେନାରୀ କାଉନସିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟା ଆମର ସର୍ବଭାରତ ସ୍ତରରେ ଯେ ଆମର ଭେଟେନାରୀ ବା ପଶୁପାଳନ ଓ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବାଧିକ କୋର୍ସ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନାଟୋମିକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ତାପସ କୁମାର ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏହି ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ମୁଁ ଏଠି ଅଧ୍ୟାପନା କରାଏ, ଶିକ୍ଷକତା କରାଏ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲିପ୍ତ। ଆମେ 4 ଜଣ ଆମର ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଅଛୁ। এই ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟି ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। 2023ରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବ। ଏହି ବାତାବରଣରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ଏଇପାଇଁ କରିଛୁ, ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗରେ ବା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଉଛି ତା'ର ନିରାକରଣ କରିବୁ, ନିବାରଣ କରିବୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି ଛାତ୍ରକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାଟି ଅଛି ଅତି ସୁଚାରୁରୂପ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସଂଗୃହୀତ କରୁଛୁ, ସମ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଋଣୀ, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କର ଛାତ୍ର ପରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଆଉ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସେଠି ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ। ଆମେ 80 ଜଣ ଛାତ୍ରକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛୁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛୁ। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ସାଥୀ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ,
ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳିଷ୍ଠ ବିଦ୍ୱାନ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସହଜ ପ୍ରକୃତିର ସାଥୀ ସେମାନେ। ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସୁନିୟୋଜିତ ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମର ବିକଳ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସଚଳ ଏବଂ ୟାକୁ ଏହି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚକ୍ରାନ୍ତ ନ କରି ନିଜ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ତରଫରୁ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମକୁ ଏହି ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ। ବିଗତ ନଭେମ୍ବରରେ 16 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛୁ, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିଛୁ, ଉନ୍ନତମାନର କ୍ରିୟାକଳାପ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆଉ 16 ଜଣ ଆସି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମଠାରୁ କିଛି ନୂତନ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଜ୍ଞାନ ନେବେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମୋତେ ସୁଖ ଲାଗେ ଏଇ ବାତାବରଣରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବାହାର କରି ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରୁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଧାରା ରଖିଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ରୋଗ ହେଉଛି ସେହି ରୋଗମାନଙ୍କର ନିରାକରଣ କିପରି କରିବା, ରୋଗ ନିରୂପଣ କିପରି କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ କିଭଳି ଟିକାଦାନ କରିବା, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ବସି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆମର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ତା ଭିତରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ନିରାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିବେଚନା କରୁ। ହୁଏତ ସବୁଥିରେ ସାଫଲ୍ୟତା ଆମେ ଅର୍ଜନ ନ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ଏବଂ ଅବିରତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତରେ ବିନିଯୋଗ କରିଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇଭଳି ବାତାବରଣରେ ଖୁସି ମଣୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଖାଲି ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ପାଠ ନ ପଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ହାତରେ କାମ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସେମାନେ କାମ ହାତରେ ଶିଖନ୍ତୁ। ନିଜ ହାତରେ ଶିଖିଲେ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ ସେ ପାଠରେ ପଢ଼ିଲେ ସେତିକି ସୁଖ ମିଳେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଦେଖାଇବା ସୁଯୋଗ ଦେବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଥରେ ଭେଟିବେ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିଅଛୁ। ଆଗରୁ ଆପଣ ଯେତିକି ରୋଗ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ସେହିଭଳି ରୋଗର ପରିମାଣ କମିଯାଇଛି। ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ଏହିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଯେ କିଛି କିଛି ରୋଗ ଅଛି ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରୁ ମଣିଷକୁ ଏବଂ ମଣିଷରୁ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ରୋଗକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରୋଗମୁକ୍ତ ରହିପାରିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଏକ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଭଳିଆ ସଜଗ ଅଛୁ, ସଚେତନ ଅଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନୋଭାବ ରଖିଛୁ। ସରକାର ଓ ବେସରକାରୀ ଭିତରେ କୌଣସି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା, ବରଂ ସରକାରକୁ ସହଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଏ ସଂସ୍ଥାନ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ତିଆରି କରିବା ଆମର ଧର୍ମ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ କିଭଳି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତ ପଥ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳକୁ ଅଧିକ କରିପାରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏବେ ବି ନିୟୋଜିତ, ଆଗକୁ ବି ରହିବୁ ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆମେ ଆଗକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭେଟେନାରୀ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ୍ ହଜବାଣ୍ଡ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଫାର୍ମ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁଟା ବିଞ୍ଜଗିରିରେ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ଗିର୍ ଗାଈ, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ହୋମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ହୋମ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟର
आमरेली जूनागढ़ एरिया बेल्ट तार होम ट्रैक्ट सेठू आम ये गाई के आम अणा जाइए ये गाईर स्पेशलिटी होची आम जो देखुं आपण यार रेड कलर सहित यार व्हाइट स्पॉट भी रही यार टिपिकल कैरेक्टर होची हॉर्न आउ बहुत वाइड हॉर्न एंड कर्व्ड डाउनवर्ड एंड अपवर्ड स्पेशल गिरी का जो मिल्कटा एटा ये टू मिल्क कह जाए ये टू मिल्क मीन्स गोटे गोटे रही प्रोटीन एंजाइम रही ये टू केजिन रही से ये टू केजिन इज रेस्पॉन्सिबल ये टू मिल्क ता माने हो ये टू मिल्क पाई गिर काउ इज द बेस्ट वन अदर ब्रीड अच्छा कांकरेज अच्छी थरपारकर अच्छी अन्य साहिवाल ये सब अन्य देशी इंडिजिनस ब्रीड आम इंडिया अच्छा आमर गिर काउ भी सब बेस्ट वन फॉर ये टू मिल्क परजीवी विभाग बा पारासाइटोलॉजी डिपार्टमेंट गोटे बड़ डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंटर प्रधानतः परजीवी जहाँ को आम कुर्मी बोली कहू यही कुर्मी मानकर किपरि निराकरण करा जाई परिबो एवं तांको किपरि रोका जाई परिबो ये होची विभागर मुख्य लक्ष्य आमर लक्ष्य है गृहपालित पशुपक्षी मान मध्य देखा जाउथुवा कुर्मी संक्रमित रोग को निराकरण करवा एवं आमर चाषी भाई मानकर गृहपालित पशु मानू सुस्थ सबल रखा जहाद्वारा कि से आर्थिक मानदंडर उन्नति हो पार यही लक्ष्य पूरण करने निमंते आम्भे आमर गवेषणा एवं पाठपढ़ा उभय जारी रखीचु आमर एठारे अनेक गुड़िए आधुनिक जंत्रपाति रही तन्मध्यरु गोटे हूँ डेका हेड माइक्रोस्कोप जहाद्वारा कि एककालीन 8 जन स्टूडेंट पाठ पढ़ी पारे एवं कर्मी मानक देखिपारे एवं द्वितीय है आमर माइक्रोस्कोप बहुत बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप अच्छी जहाद्वारा आम कर्मी मानकर अंडा मानक चिन्हट करी तांको प्रतिरोध करने भल करने कि प्रकार औषध से औषध कर जाए एवं गवेषणा आम साधारणतः हर्बाल औषध बा आमर आखपाखे मिलुवा उद्भिद मानकर द्वारा किपरि भाव में यही कर्मी मानू सहज भाव एवं चाषी मानू शिक्षादान दे पाखु निराकरण करा से विषय में गवेषणारत वर्तमान सुधा ए कॉलेज 80 जन स्टूडेंट पाठ पढ़ी सारे एवं से गलणी ए वर्ष आहरी 80 जन स्टूडेंट जोग देइछन्ति आमर लक्ष्य है से कर्मी मान कि प्रकार कर्मी सब रहती साधारणतः 2 प्रकार कर्मी देखा जाए गोटे हूँ बाहाकृमि गोटे हूँ अंतर्कृमि बाहाकृमि भितर आमर हूँ टिंक जहाँ को आम उंकुणी मशा एगुड़िक बहुत क्षतिकारक माने गाई गोरु मान एक प्रकार अन्य रोग जहाँ को थेलेरिया और बेबेसिया बोली कहती सब ट्रांसमिट करिथांती एवं अंतर्कृमि भितर आमर साधारणतः फांसीवाला एवं लिभर फ्लूक जहाँ कहती यकृत कर्मी एवं किडनी रे देखा जाउथुवा एवं फुसफुस रे देखा जाउथुवा कर्मी माने एवं अंतनल रे देखा जाउथुवा कर्मी मानकु आमे एठारे डिटेक्शन करथाउ बा परीक्षा निरीक्षार चिन्हट कर जाइथाउ एवं सेमानकर निराकरण एवं प्रतिषेधक किभଳି भाବରେ सेमानक प्रतिषेधक करा जाई परिबो साधारणतः गाई गृहपालित पशु मानकु खूब सहजरे एई कर्मी माने संक्रमित करिथांती। Parasitology includes 3+2 credit hours in which we will take 3 theory classes for a week and 8 practical classes. In the theory classes, we will teach them the morphology of the parasites and all the theoretical part regarding the parasite and the disease. And in the practical classes, we'll teach them about the morphology, how the disease spreads, what is the life cycle, diagnosis, treatment, and how to diagnose the parasite, whether it is egg or adult parasite. Along with that, we will be taking care of the samples that will get it from the veterinary clinical complex. Along with that, we will continue our research work in our laboratories. Parasitology is a very practical subject and it helps a lot in diagnosing a disease, just because if we see the cases, if we talk about the cases, clinical cases, whether it is in our hospital or whether it is in farm or whether it is in the field, it helps a lot in identifying. We deal with the identification of the parasites. It includes the morphology. It helps in diagnosing the eggs, the adult worms, the larval stages.
if we talk about the present time, we see most of the infections, around 50% of the infections are parasitic, just because Odisha, it is a coastal area, so most of the infections are parasitic. And in subject we try to teach, we mainly teach the students about the parasitic infections, how to deal with the infections, how to diagnose, how to identify. The identification is very important.